উঠো ভরত শত্রুঘ্ন हमारे आत्मनाथ सारा देवे ना बाबा पंचचिता निर्माण कर बाबा चार चिता चार प्रभु के तुझे दिए अभी पंचंती हमारे कोमले बाई मंत्र पुते पड़े गए दी राम छरा बोलो खरा अभी बोलो खरा धरो मारो युद्ध करो 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 ভুবনে পরিত হয়েছে অযোধ্যা ভুবনে পরিত হয়ে যজ্ঞাগার নির্মাণ করেছেন অশ্বমণ্ডপত্তন করেছেন ৬০,০০০ মুনি ঋষিগণ পরিত হয়েছেন দেশ দেশান্তর থেকে প্রজাবর্গ রাজবর্গ পরিত হয়েছে এমন সময় বাল্মীকি মহামুনি কুশীলবকে সঙ্গ করে মা জানকীকে সঙ্গে করে অযোধ্যা ভুবনে পরিত হয়েছেন মাকে প্রভু রামচন্দ্রের বাম পাশে বসিয়ে যজ্ঞ সমাপন করছেন অযোধ্যা ও রাম যজ্ঞ করে রে অযোধ্যা ভুবন रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम प्रणाम जानिए सभाज राम गुणागुण कीर्तन कर सभा समाप्त करो कुशीला पितृदेव कुल्लगतगण के प्रणाम जानिয়েছেন सभाज धीरे धीरे
समस्त जीव जगतेर कल्याण करो हे प्रभु, भक्तगणेर कल्याण करो हे प्रभु, गृहकर्तार कल्याण करो এই কামনা বাসনা তব চরণে ভক্তগণের কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা। আপনার একটু আশীর্বাদ রাখবেন, আমি যেন ভক্ত সঙ্গ পাই, ভক্ত সঙ্গ করতে পারি, প্রভুর নাম গুণাগুণ কীর্তন করতে পারি, এইটুকু ভক্ত চরণে আমার মিনতি। আমাদের অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্তি। হরি বল, হরি বল, হরি বল।